Yung kwan lang, square meter. Ayan siya. Tingnan natin dito kung gaano kalaki. Kaya hanggang dito yan, oh. Yan yung bakod mula ron dito. Kaya ayan na, oh. Ayun yung dulo ng bakod, oh. Ayan yung lote. Oh, ito. Dito yan sa Ilocos Sur. Ayan. Ayan yung bakod. Ito kanila pa to, eh. Palayan nila yan. O, ayan. Ayan. Tura natin.